Okay, this morning we are talking about the Bible. Hari From ini the kita akan Bible. berbicara From the Bible, tentang not about the Bible, Alkitab. from the Bible. From Ya, the tidak Bible. keseluruhan ayat yang kita akan bahas. But first I want to ask you a question. Tapi pertama saya akan menanyakan pertanyaan kepada Anda sekalian. Have you ever received a gift from somebody that was just so good you didn't want to use it? Pernah nggak menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dan karena sangat baiknya, sangat bagusnya sehingga akhirnya tidak mau menggunakannya? That you're just like, this is just so good. I don't want to take it out of the packet. I just want to leave it in that packet. Jadi karena saking bagusnya, nggak mau dibuka si bungkusnya tuh, dibiarin aja. Because you're a bit worried that you're going to damage something or break it or make it a bit dirty. Ya, karena Anda khawatir akan si pemberian itu akan sedikit kotor atau bisa jadi rusak dan lain sebagainya. I'm like this with a pair of new shoes, especially if they're white. Dan kalau misalnya itu berupa sepatu dan khususnya warna putih, I love white shoes. And when they just get a little bit of dirt on it, it's kind of like, it's not the same. ya, Pastor Rachel Not the senang same dengan anymore. sepatu berwarna putih, tapi jika ada noda gitu ya, agak kotor dikit itu sungguh sangat menjengkelkan. And the other thing I'm really bad at not using is when people buy me like journals or books that you have to write in. Ya, dan hal yang kurang suka juga adalah ketika orang memberikan buku, jurnal dan dia Pastor Rachel nggak mau menulis di jurnal itu. Because I feel the pressure, like that I have to do it well. Like if it's got questions, like what was your favorite moment of 2023? Then I'm like, pressure. And then I just won't fill it out. And then I'll just have all those books in the shelf and no information in them. I feel the pressure. I can't do it. Ya, biasanya di buku jurnal kan ada pertanyaan apa yang akan Anda capai di 2023 misalnya kayak gitu. Jadi agak sulit untuk menulisnya. Jadi lebih baik beli buku yang lain. And so today is our son Raphael's birthday. Dan hari ini adalah ulang tahun Rafael. So he's turning 2. And so just imagine, we've got some presents at home. He opened one present in the car on the way here. He doesn't know it's his birthday, so he's like, oh good, Dad was already at church when he woke up. And so he's got presents to open later on. Ya, jadi dia berulang tahun di ke-2 tahun pada hari ini dan bisa bayangkan kalau misalnya ada hadiah dan dia mengetahui ada hadiah bahwa dia akan membuka hadiah tersebut. Now one of those presents, don't tell him, okay, that he doesn't know just yet. It's like a big car track and then it has lots of cars in it and so that the cars can go around the track. You kind of picture what I'm talking. Ya, jadi ada salah satu hadiah tersebut adalah berupa trek mobil ya, trek mobil dengan berupa bungkusan mobil juga. So if he doesn't act surprised when he opens that gift, I know one of you have told him, okay? So Jadi kalau dia nggak merasa terkejut, berarti Anda ada yang memberitahu sama dia. Jadi jangan kasih tahu. Imagine if that car set, that track stayed in its box. That Rafi didn't take it out, he just let it sit in the box just to look at. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya hadiah tersebut yang berupa mobil dengan berupa ada trek-treknya begitu, dibiarin begitu saja dan nggak dibuka sama Rafael. Let's just make it clear, there is no chance that would ever happen because he would want to open it within a second. He'd be ripping Ya, it walaupun open. itu nggak mungkin sih, dia biasanya kalau udah lihat sesuatu pengen langsung dibuka. But let's just pretend like he didn't want to open it. Jadi bisa bayangkan ini contoh, misal dia nggak mau buka tuh. Can you imagine the joy that he'd miss out on taking that track out, taking the cars out and setting it up? Bisa bayangkan jika dia tidak buka, dia terlewatkan dengan satu kebahagiaan tentang mobil dan trek-trek yang bagus itu. Imagine the adventures he would have missed out on. Bayangkan ada pengalaman yang dia lewatkan. As a follower of Jesus, we are given gifts. Dan sebagai pengikut Kristus, sama halnya kita pun menerima pemberian. And these are from the Holy Spirit and they are supernatural abilities. Dari Roh Kudus yang berupa satu kemampuan secara supranatural. Now, I'm not talking about anything you might see on a Marvel movie, not those types of gifts. These are gifts to build one another up. Jadi ini pemberian itu bukan kayak di Marvel movie ya, yang ada supranaturalnya kayak di Marvel gitu, enggak. Tapi ini pemberian dari Roh Kudus untuk membangun. We can't take a hammer and then. Wow, Fraser ya. Do you put it on the ground? What do you hold it up? I'm really bad at Yeah, Marvel. I should know more, shouldn't I? You hold it up, yeah, okay. And Jadi then, jangan bayangkan kayak Thor yang memegang palu langsung begini ada petir, nggak kayak gitu ya, okay, so nggak kayak gitu. we don't have that. But these gifts, they're within us. Tapi ini pemberian yang ada di dalam kita. Now, your gifts may look different to the gifts of the person sitting next to you. Dan sudah pasti bahwa pemberian Anda itu berbeda dari pemberian orang yang ada di sebelah Anda. But these gifts are unique and individual to you.
Dan pemberian ini unik dan secara individu hanya untuk Anda. And they go beyond our human understanding or abilities. Dan melampaui dari apa yang dapat kita bayangkan dan kemampuan kita secara manusiawi. And so in order to use these gifts, we need supernatural empowering. Dan untuk menggunakan pemberian ini kita membutuhkan kuasa secara supernatural. And that's given to us through the Holy Spirit. Dan itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Now, as we use these gifts, there's a purpose. Jadi ketika kita menggunakan pemberian ini, itu pasti ada tujuannya. They're not for our entertainment. Bukan untuk pertunjukan. They're not for us just to be able to see, oh, what can I do? Jadi bukan hanya cuma dilihat-lihat, oh apa yang saya bisa lakukan nih ya. Enggak kayak gitu. The Bible talks very clearly about it being for the common good of everyone as we use these gifts. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pemberian ini untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. And the purpose of these gifts is to build up others. Jadi untuk membangun orang lain. So you can probably agree in this world that we live in now, there's a lot of tearing down of one another, isn't there? Ya, di dunia kita saat ini sebagaimana yang kita mungkin sadari bahwa banyak hal-hal yang membuat kita orang-orang sekitar atau mungkin di lingkungan kita itu membuat jatuh satu sama lain. Has anyone found themselves in the comment section of a random video of a person you don't follow, but you're going scrolling through hundreds of comments thinking, wow, this is an interesting argument that's going on? Ya, pernah ada misalnya mengikuti sesuatu di sosial media dan itu ada banyak komen-komen yang cukup dengan berkata-kata yang mungkin kasar dan menjatuhkan. It's from someone tearing another person down. Ya, dengan beragam orang yang mencoba memang membuat jatuh. But I love that about God, that the things that God offers us are often contrary to the things that the world offers us. The things that God offers us are often contrary, so opposite to what the world would offer Tapi us. apa yang Tuhan lakukan itu berbeda dengan apa yang dunia lakukan. So these gifts are for the good of others. Jadi pemberian ini untuk melakukan hal yang baik buat orang lain. Now, sometimes when it comes to using our gifts, Terkadang kita ketika kita menggunakan pemberian kita, we can be a little bit timid to use them. Timid, like shy. mungkin scared. kita sedikit malu atau sungkan untuk menggunakan karunia tersebut. And we might be a bit afraid of what other people would think, Mungkin kita akan merasa khawatir dengan apa yang orang lain akan katakan tentang itu. or that we might be afraid of getting it wrong. Atau mungkin kita merasa khawatir bahwa akan menjadi salah. Or we might feel insecure, like we're not good enough to use these gifts. Atau kita merasa tidak percaya diri bahwa kita layak untuk menggunakan karunia tersebut. And so we can feel restricted from using the gifts that God has given us. Jadi kita merasa terganggu untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. But today I want to encourage us that each one of us have special gifts from God to use for the common good of others. Saya mau meneguhkan dan menguatkan untuk setiap kita, meyakinkan bahwa setiap kita memiliki karunia yang Tuhan berikan untuk bisa membangun orang lain. And so today we're going to be strengthened, encouraged, and how to activate the spiritual gifts that God has given us. Jadi kita pada hari ini kita akan dikuatkan dan diaktifasikan karunia itu ketika kita pada hari ini. All right, so let's talk through some steps to activating the gifts, the spiritual gifts. Baik, kita akan masuk ke dalam langkah bagaimana untuk bisa mengaktifasi karunia atau pemberian Tuhan tersebut. All right, the first step is to receive the gift. Sounds Pertama. pretty basic. Pertama adalah menerima karunia tersebut. So we've got to receive, we've got to believe that God has given us special gifts. Jadi kita harus menerima dan percaya bahwa Tuhan memberikan karunia tersebut buat kita. All right, what gifts am I talking about? Kira-kira karunia apa yang diberikan kepada saya? So those that come to see through the booklet on a regular basis, call out some of the gifts that we've talked about over the last few weeks. What are some of the gifts that we've shared on? Ya, kita sudah membahas beberapa hal tentang karunia yang dari Roh Kudus di gereja tersebut. Mungkin ada hal-hal ada yang masih ingat? Go past Easter. We're going to go Ya, beyond sebelum Easter. Paskah, Beyond the drama that was exceptional, by the way. Beyond that, sebelum drama-drama Romeo dan lain sebagainya. we were talking about gifts. Kita berbicara tentang pemberian Anyone karunia. remember any? Ada yang masih ingat You can waktu itu? shout it out. Elang's got one. Oh, serving others, yes. Ya, melayani orang lain, In teaching, Teaching, yes. Very good. Speaking in tongues, yes. berbahasa roh, Interpretation of tongues. menerjemahkan bahasa roh. Anyone from the back rows? Ada yang di bagian belakang mungkin masih ingat waktu itu kita sudah bahas.
There's some really good answers from the front, but I'm just waiting to hear if there's any from the back. Healing, Healing. menyembuhkan. Yes, that's right. Yeah, healings and miracles. That's a good one. Was that Debbie? Was that Debbie, wasn't it? She's such a Bible buff, isn't she? Debbie has won 2 of the latest challenges connected to the Bible. So if there's any questions, she's your girl. Let her be on your team. Prophecy, wisdom, Bernubuat, karunia hikmat, mercy. kasih karunia. And then we have the gifts in the church. We have the apostles, pastors. Dan juga ada karunia untuk jawatan, yaitu rasul dan juga gembala, Evangelists, penginjil, teachers, guru, and the 5th one is prophecy. Yeah, prophets. nabi. Okay, so there's lots of different gifts that we're talking about, and we need to just receive them, believe that God has given them to us. Jadi ada beragam karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang tadi sudah kita dengar, dan kuncinya adalah kita menerima. And so which gift has he given you? Ooh, that's a good question. Nah, pertanyaannya adalah karunia apa yang diberikan kepada saya? Maybe it's gifts. Multiple gifts. Maybe. Bisa jadi beragam karunia dalam kehidupan kita. Okay, so first step is to receive the gift. Receive, yes, that God has given me a gift. And number 2 is to identify the gift. Jadi yang pertama yaitu menerima, dan yang kedua adalah mengidentifikasi karunia tersebut. It's almost like if you can picture a present with paper on the top, it's a little bit like that. We can rip off the paper and discover what are the gifts that God has given us. Jadi kita bisa menelaah, mencoba mencari tahu, seperti kayak bungkusan hadiah tersebut kita buka dan kita coba cari tahu. And so there are tests that you can do online. You just have to search Christian spiritual gifts. Jadi kita juga bisa melakukan misalnya secara online, bisa mengetik karunia rohani. We have one on our church website. If you look at the Purpose Circles part of our church website, you can find one in that. Dan kita juga bisa lihat di websitenya gereja kita, ada juga Purpose Circle. And if you want to know, otherwise just ask. We'll send you a link to one of those. Ya, bisa nanti menanyakan linknya, kita akan bisa sampaikan kepada Anda. And so when you can identify the gift, Jadi jikalau Anda bisa mengidentifikasi karunia tersebut, Rafi will identify that he's got a car racetrack with 5 Porsche fancy looking cars. sama halnya dengan Rafael, ketika dia buka bungkusan itu, dia bisa mengidentifikasi hadiahnya apa. And then once you can identify the gift, that's when you can start using it according to its purpose. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi, berarti kita bisa menggunakan karunia tersebut sesuai dengan fungsinya. All right, this is step number 3, use the gifts. Dan yang ketiga adalah menggunakan karunia tersebut. All right, and this is where we're going to spend our time today. Ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi. So spiritual gifts are designed to be accessed and used. Jadi karunia rohani itu harus bisa diakses dan digunakan. So 1 Peter chapter 4, 1 Petrus ayat 4, verses 8 to 11. ayat 8 sampai 11, sorry. Above all, love each other. Sorry, I got you back, babe. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, then you should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Okay, so we see, sorry, can we keep that one up there, Elle? Thank you. The first line, it says, Elle, one more back. There we go. Love each other deeply. Jadi dijelaskan di Alkitab, yang terutama yaitu kasihilah sungguh-sungguh. Above all, love each other deeply. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. And I think it's not a mistake that this comes first before then he talks about if you want to have hospitality, then to serve and to speak and to use your gifts.
Jadi ada pesan khusus, ini pasti ada maksudnya. Kenapa diutarakan pertama adalah kasihlah sungguh-sungguh sebelum karunia-karunia yang lain yang akan dijelaskan di ayat berikutnya. And so when it comes to using our gifts, that's our motive. Jadi itulah motif ketika kita menggunakan karunia kita. Sometimes with certain gifts, we can have different motives, but this is the motive that we want to keep coming back to. Ya, jadi ini adalah motif yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan karunia tersebut. And the main thing is, remember, the common good of everyone. As we use our gifts, it will be for the common good. Dan yang terutama yaitu untuk membangun orang lain, untuk melakukan hal yang baik buat orang lain. All right, let's look at 4 keys to using our gifts. Jadi kita akan melihat 4 hal untuk bisa menggunakan karunia tersebut. All right. Firstly, a sensitivity to the Holy Spirit. Yang pertama adalah menjadi sensitif dengan Roh Kudus. And so a key part of using the gifts is actually taking time to hear God's voice. Jadi bagian daripada kunci untuk kita bisa melakukan itu adalah mendengar Roh Kudus, meluangkan waktu untuk bisa mendengar Roh Kudus. Most occasions when we use a spiritual gift, it's in obedience to God's voice leading us. Jadi untuk kita menggunakan karunia itu harus dalam ketaatan bisa mendengar suara Tuhan. So if we think about the gift of prophecy, Jadi sekarang tentang karunia nubuat, which is giving information about the future yaitu menyampaikan informasi tentang hari depan and speaking God's words for that person. dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang tersebut. How do we know what God wants to say to that person Bagaimana kita bisa tahu apa pesan Tuhan buat orang tersebut? unless we're listening to God's voice? Tidak lain kita harus mendengar dari Tuhan dulu. You can see how important it is if we're going to give a message from God that we're being sensitive to the voice of God. Jadi kalau kita mau menyampaikan pesan Tuhan yaitu dengan karunia nubuat, kita harus mendengar dulu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita buat orang tersebut. Yes, we can serve one another. Ya, kita bisa melayani satu sama lain. Maybe you're just really good at doing the dishes. Mungkin kita baik untuk bisa mencuci piring misalnya. And maybe God doesn't have to say to you, Rach, you need to do the dishes now. Ya, enggak berarti juga Tuhan harus bicara kan di telinga kita, Rach, kamu harus cuci piring nih. It's just something that you naturally do. Itu adalah sesuatu hal yang natural untuk kamu lakukan. But that's kind of in our natural ability. Jadi itu hal yang secara natural, kemampuan secara natural. We're talking about supernatural gifts, Tapi sekarang kita bicara tentang hal yang supranatural. above our normal abilities. Di atas daripada kemampuan secara normal. So if we think about the gift of serving, Jadi kalau kita pikir tentang karunia melayani, as we hear God's voice ketika kita mendengar suara Tuhan, and listen to his leading and obey his voice to serve someone else, that's where the power comes. yaitu kalau kita mendengar suara Tuhan dan digunakan untuk melayani orang lain, itulah yang disampaikan tentang mendengar suara Tuhan dan menyampaikannya. Last year, the wonderful Fraser Brown married our precious Intan. Ya, tahun lalu Fraser menikah dengan Intan. And their family came to Bali for the wedding. Keluarga mereka datang ke Bali untuk pernikahan tersebut. And we had just had our little baby girl. I think she was like 10 days old for the wedding. Ya, dan bertepatan dengan itu kita masih baru memiliki bayi berusia 10 hari. And I think it's safe to say, Fraser, your mum has a gift of serving, yeah? Like I think it's just one of her spiritual gifts. Ya, jadi yang kita rasakan bahwa ibu daripada Fraser itu memiliki karunia untuk melayani. Jadi secara spiritual. And Fraser's mum, Leanne, she just took time to hear from God and think, how could I serve Rach and Emmanuel? They've just had a new baby. So they decided, I think they were here for 5 days, 6 days, a week. On one of the days, they were going to come to our house and help us do some cleaning and organize some stuff at the house because we just moved into the house like 2 weeks before. Jadi bisa dibayangkan bahwa ibunya Fraser dari Australia datang dan dia bertanya sama Tuhan apa yang saya bisa lakukan untuk bisa membantu Rachel dan Emmanuel. Dan dia mendengar dari Tuhan bahwa dia harus melayani, jadi membantu. Dan mereka ada 7 hari di Bali dan 1 hari itu mereka membantu full kami di rumah. And so the whole day, everything they did, I just sat there in awe of God's goodness, that he would send people from Australia who were here for a wedding to help us just fix up some stuff that we just didn't get time to do in the house before we moved in.
Ya, jadi kami yakin bahwa itu dari Tuhan, karena bayangkan ya itu tadi dari Australia datang hanya untuk bantu dan meluangkan 1 hari untuk membantu kami. Padahal mereka datang tujuannya untuk pernikahan anaknya. And not only did they do that, they held our babies and played with the kids, which was another really big blessing, having Yeah. 2 young children. And yes. Jadi dia bantu dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak dan membantu membersihkan rumah juga. And so that was an example of them not just coming to our house and kind of doing the dishes, like they were intentional. I believe God spoke to them and they obeyed to come. Her and her husband and another girl came, and Fraser's sister Kezia, they came and they just served us. And it was such a blessing, such an encouragement to us. Ya, kami sangat diberkati sekali dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka nggak cuman datang membantu begitu aja, tapi benar-benar memberikan ada sesuatu hal yang memiliki nilai rohani yang bisa memberkati kami dengan apa yang mereka lakukan. And it was safe to say that we felt built up as a process and part of that process. Dan kita merasa terbangun dari hal tersebut. And so when we talk about using our gifts, that sensitivity to God, I think is key. Jadi untuk menggunakan karunia rohani itu diperlukan kita bisa menjadi sensitif dengan Roh Kudus. And so that takes us tuning in every day to hear from God what He wants to speak to us and through us in the day. Jadi itu membutuhkan inisiatif kita untuk bisa meluangkan waktu, mesamakan frekuensi dengan Tuhan setiap hari untuk mendengar suaranya. When you're married, you learn about communication and how important it is. Ya, jika Anda yang sudah menikah, Anda mengetahui bahwa hal yang penting untuk bisa mendengar. And we've had a few occasions where Emmanuel has said, I said that to you, and I said, I don't remember you saying that to me. Dan ada beberapa hal terjadi bahwa Immanuel, saya menyampaikan sesuatu dan Rachel bilang, saya nggak yakin, nggak ingat kamu menyampaikan itu. And probably it was that he did say it to me, but I might not have been listening really good, or I was listening and then forgot really quickly. Ya, what bisa he jadi said. sebenarnya saya benar Immanuel menyampaikan hal tersebut, tapi Rachel merasa saya nggak ingat, tapi mungkin saja benar, tapi nggak mengingatnya. And so it helps when we have regular communication about the things that are most important for us. Jadi bisa hal tersebut terjadi karena mungkin nggak mendengarkan dengan baik, dan itu adalah hal yang penting untuk kita bisa mendengarkan dengan baik. Imagine if in our marriage, we didn't talk about anything. We just lived together, looked after the kids, did life, but we didn't talk about things. Ya, bisa Anda bayangkan jikalau menikah dan melakukan aktivitas ya menjaga anak, lain sebagainya, tapi nggak ngobrol. It'd be impossible for me to understand what Emmanuel needs for me from his wife, what he wants me to do. It'd be impossible without communication. Jadi tanpa ada komunikasi nggak mungkin bisa saling memahami atau bagaimana Rachel bisa memahami apa yang saya maksudkan. I am learning though that in the morning he does want a coffee. Whether he's asked for one or not, it's important there's a coffee. But still learning, learning. Yeah. Okay, tomorrow morning coffee. Oh, yeah. But if you wake up before me, I can't guarantee it's going to be like I'll wake up. straight I away. make you coffee. And so if you think about it, our relationship with God's the same. We can't expect to go every day during the week, not spending time in prayer, not spending time in worship, just connecting, communicating to God. Jadi sama halnya dengan kehidupan kita nggak bisa melewatkan begitu saja waktu untuk Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Dia. And then expect that gift of wisdom is just going to flow because we're not listening in and being sensitive to the source of wisdom. Dan mengharapkan karunia Allah itu bisa mengalir begitu saja tanpa ada keterlibatan dengan Tuhan. And so we've been talking about every day with Jesus, and I'll keep talking about it because it's so key. Us having a time every day where we sit with Jesus and we hear from Him. Itu sebabnya Pastor Rachel menyampaikan tentang setiap hari bersama Yesus, karena itu hal yang penting di mana kita bisa duduk diam dan memulai hari dan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. And so as we engage with God, we become more and more sensitive. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin terpenuhi setiap harinya. Can I give you a hint? If you engage lots with the things of the world, then it's going to be harder for you to be sensitive to God's Jadi, voice. jikalau Anda lebih terhubung dengan hal-hal yang duniawi, akan lebih sulit untuk Anda bisa terkoneksi dengan hal yang rohani. It's kind of like, like in a room, like someone might have a nice perfume on.
Jadi bisa bayangkan di ruangan yang memiliki ada seseorang yang memiliki parfum yang wangi sekali. But if that person steps in dog poo, that smell, that beautiful perfume is going to be overwhelmed by that smell of poo. Jadi oke. Translate good? Yeah. Jadi bisa bayangkan orang punya parfum wangi nih, masuk dalam satu ruangan, tapi ternyata dia menginjak kotoran binatang. Dan bau kotoran binatang itu akan lebih dominan daripada wangi parfumnya. Now, I know I'm using a different sense here, but it's a bit the same. If we're hanging out in the world, the stuff of the world can come on us and influence us, even though we're trying to hang out with Jesus. So it's important not only to hang out with Jesus, but to choose wisely how we spend time in the world. Yeah, that's good. Jadi penting untuk kita mengambil keputusan untuk bersama dengan Tuhan dan tidak membiarkan diri kita itu terus dipengaruhi dengan duniawi, dengan hal-hal yang duniawi. Karena tidak mungkin jikalau kita menjalani kehidupan terus dipengaruhi dengan hal-hal yang duniawi, akan dengan mudah untuk menjalani apa yang Tuhan mau. Jadi penting untuk kita mengambil keputusan untuk bisa menjalani hidup bersama dengan Tuhan. All right, so first we want to develop that sensitivity to God. Jadi kita membangun sensitivitas dengan Tuhan. Next, we want to test the gift. Dan yang kedua, Yeah. menguji karunia tersebut. So we want to test to see with what we feel is from God, if it really is from God. Jadi kita bisa menguji jikalau kita merasakan sesuatu dari Tuhan, apakah benar itu dari Tuhan. I might have a word for Debbie that she's going to marry Justin Bieber, but I don't know if that is from God or if that's just my desire. No, you don't need to. He's already married. He's already married. I should have chosen someone else. I'm like so bad with knowing who's famous. Bianca, do you know anyone? Anyway. Ya misalnya ini Pastor Rachel punya kalimat buat Debbie bahwa dia akan menikah dengan Justin Bieber. So I can guarantee that's probably not a word from God. That might just be my Ya udah pasti itu bukan dari Tuhan karena Mas Justin Bieber udah menikah juga ya. And so we want to just check and see, is that sensitivity, that leading that you can feel, sense from God that you need to do, is it from God or is it maybe just from ourselves? Jadi kita bisa menguji apakah yang kita rasakan itu dari Tuhan, apakah bukan dari Tuhan, dan kita harus uji itu. And the way that we can test that is to see if it's aligned with the Bible. Dan apakah itu selaras dengan firman Tuhan. And so if we feel like maybe we have the gift of prophecy and we let that revelation flow, that revelation has to align with what the scripture says. Jadi mungkin kita memiliki karunia bernubuat, tapi karunia tersebut harus selaras dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. And so the Holy Spirit, He will not give us something to say that is contradictory to the scriptures. Dan sudah pasti bahwa Roh Kudus tidak akan menyampaikan sesuatu yang kontradiksi dengan firman Tuhan. And also, does what you're going to say or what you're going to do, does it agree with the character of God, the nature of God? Dan bagaimana cara kita menyampaikan dan melakukannya pun harus selaras dengan karakternya Tuhan. So if it's something loving, yeah, we know God is love. And so we might say, yeah, that situation is a way to love somebody. It's in line with the character of God. Jadi jikalau apa yang disampaikan ada tentang kasih, berarti itu memang dari Tuhan karena terkoneksi dengan selaras dengan karakternya Tuhan, itu penuh kasih. And so maybe you have a gift of knowledge. Atau mungkin Anda memiliki karunia pengetahuan. A good thing before you go, hey, I've got a word of knowledge from God for you. Maybe just check, have a think. Does this align with the scriptures? Does it align with the character and nature of God? Ya, sama halnya dengan karunia hikmat, itu harus dilihat lagi apakah ini selaras dengan apa yang Tuhan sampaikan. Does it build up someone? Apakah ini membangun seseorang? Does that help them? Does it love them? Apakah ini menolong dan mengasihi orang tersebut? Sometimes we can see the gift of prophecy used in kind of a bit random ways where it's like, I can see your deepest, darkest sin. And you know what? God doesn't want to leave us in a place of sin. And I think there's a time and place for that if it leads someone to repentance. If it leads someone to condemnation, guilt, and shame, I can't say that's from God. Ya, jadi Pastor Reza menyampaikan bahwa ada satu nubuatan yang misalnya gini, berbicara bahwa saya melihat ada dosa di dalam hatimu, dosa yang gelap sekali. Nah, bisa jadi kalau hal seperti itu mungkin bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak
lebih membangun untuk mengarahkan untuk dalam pertobatan, bukan menuding dosa dan seperti itu. Ya, Okay. Make sense? bisa dipahami ya. So it needs to align with what we know about God. Okay. The next step is to take a step of faith. Jadi kita harus terkoneksi dengan selaras dengan firman Tuhan, dan yang ketiga adalah Take a step of faith. melangkah dengan iman. Using our gifts requires faith. Jadi menggunakan karunia itu membutuhkan iman. And this is not a surprise because our relationship with Jesus, the foundation of our Christian walk is faith. Dan ini tentunya selaras dengan apa yang memang Alkitab katakan, bahwa dasar daripada kehidupan kekristenan adalah iman. So we have to take that step of faith to speak out what you feel like God's speaking and revealing through you. Jadi melangkah dengan iman, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan untuk Anda sampaikan. Step out and act. Melangkah dengan satu perbuatan. And so we know that a miracle won't take place until we take that step of faith to pray for that miracle. Ya, jadi mujizat tidak akan terjadi jikalau kita nggak melangkah, mengambil iman dan mendoakan untuk terjadinya mujizat. And so once you know, yeah, I feel like this is from God, it aligns with His scriptures, then be bold and take a step of faith. Jadi jikalau Anda merasakan sesuatu dan Anda mengujinya dan merasa bahwa ini selaras dengan firman Tuhan, melangkahlah dengan iman. And so let's say you have the gift of prophecy, you feel like that's a gift from God. Maybe what you could do is you could say, hey, Emmanuel, I just feel like maybe God is sharing something. It might not be correct. I'm still learning about this gift, but this is what I feel God is speaking to you about in this season. And then you could share. So it's not saying, thus says the Lord, da-da-da-da-da-da. You. Ya, jadi Pastor Reza tadi mencontohkan bahwa jika Anda memiliki karunia nubuat, hal yang bisa dilakukan seperti tadi. Saya punya pesan dari Tuhan nih, saya masih belajar dan mungkin nanti kamu bisa dengar dan coba diuji. Jadi bisa menyampaikan dengan lebih bahasa yang lebih baik supaya orang yang mendengarnya tidak merasa takut tapi bisa terbangun. Maybe there's a time and place for thus says the Lord, but typically, if you're growing in that gift, then you could just say, this is what I feel. You take it as you want to, test and see if it's from God. Ya, memang mungkin ada waktunya Tuhan mau untuk kita menyampaikan ini Tuhan berbicara demikian seperti itu, tapi kita masih dalam proses belajar, baiknya disampaikan ini yang saya rasakan, apa yang Tuhan mau katakan buat kamu. All right, and the last thing that we can do just to check is to analyze the fruit. Dan yang terakhir adalah menganalisa buahnya. What is the fruit of your action? And that will give us a clear indication, or pretty clear, as to whether or not that was from God or maybe not didn't quite hit the mark. Jadi harus dilihat dari buahnya. Jadi apa yang dihasilkan dari karunia tersebut dan bagaimana buahnya. So Matthew chapter 7, Jesus talks about that we know if a tree is good by the fruit that it produces. Ya, di dalam Matius 7 dikatakan bahwa segala sesuatu akan terlihat dari buahnya. Apa yang terlihat itu akan terbukti dari buahnya. By their fruits you will know them. Dari buahnya lah maka mereka akan dikenal. And so there will be times that maybe you give a prophetic word and you might get a bit of a response of like, well, that was way off. That person didn't really take it on. Sometimes they might just need a little bit of time to process. Ya, jadi ada kalanya juga dalam menyampaikan misalnya karunia nubuat, ketika Anda menyampaikan pesan Tuhan buat orang tersebut masih mungkin nggak menerima dengan baik. Tapi jangan berhenti di situ karena dalam menerima pesan Tuhan itu membutuhkan proses. Jadi ya. So don't be discouraged in that. Just be like, okay, God, maybe I missed it, maybe I didn't, but I'm just going to keep, learning how to grow in this gift. Stay committed to it. Don't let that be something that stops you from sharing something in the future because you kind of get a little bit of a random response in. Jadi jangan buat itu menjadi sesuatu hal yang melemahkan Anda karena dalam proses belajar Anda membutuhkan terus bisa berani menyampaikan dengan iman pesan Tuhan dan jangan menjadi lemah karena respon yang tidak diterima dengan baik. All right, so we've got 4 steps to activating these spiritual gifts. Jadi kita punya 4 langkah untuk bisa mengaktifasi karunia tersebut. The first one, yang pertama, receive it. Menerimanya. The second one, kedua, identify what gift it is. Mengidentifikasi apakah karunia tersebut. The third step, dan yang ketiga, use it. Menggunakannya. All right, and so we just want to make sure that we're going to hear God's voice, have that sensitivity to His leading. Ya, kita mau belajar untuk bisa menjadi sensitif dengan suaranya Tuhan.
We want to make sure what we're hearing lines up with God and His character. Dan memastikan apa yang kita dengar itu terselaras dengan firman Tuhan. That we would have faith to step out. Dan kita bisa melakukannya dengan melangkah dengan iman. And that we would analyze the fruit of our actions. Dan bisa menganalisa tentang buah daripada apa yang kita lakukan. So I know that as we choose to use our spiritual gifts, that everyone that we're around us, they're going to be built up. They're going to be encouraged in their walk with God. Ya, saya yakin bahwa ketika karunia bisa digunakan dengan baik, itu bisa membangun dan menolong orang lain.